भवानी वीरभद्र ओ नंदीभुंगी सिना ए वन द्वार सिना रहिबे किंतु भीतर जदि कई अनिष्ट साधन करती भवानी ताहार उपाय भी मुही पांची करी रखी अछि। अरे सापुआ सापुआ बाहरे घर छाड़ी तारेरी मंत्र कुपही हो तारे घर छाड़ी सर्प धरिबाकु जीवी अनेक सर्प धरिबी अनेक सर्प धरिबी नागतंप अहिराज पकाइबी बेकमोड़ी हो बाहरे घर छाड़ी प्रभातरू उठी जीवी शिवंकु स्तुति करिबी কৈলাসরু শিববাসী দেব রে কৈলাসরু শিববাসী দেবে বেদ মন্ত্র পেড়ি ও পাহাড়ে ঘর ছাড়ি কৃষ্ণেশ্বরঙ্কর সর্পবেউষা মোহর সর্প ধরিবা পাইকি অছি কত মন্ত্র পড়ি বাহারে ঘর ছাড়ি आहे 15 नयन हर 15 निवासी त्रिशूलधर प्रभु हे 15 नयन हर 15 निवासी त्रिशूलधर प्रभु हे बंदई मुजोड़ी कर हे बानाम्बर प्रभु हे गजाननंकर तात बजाई डंबुर करुछ नृत्य प्रभु हे गजाननंकर तात बजाई डंबुर करुछ नृत्य प्रभु हे हजाई दियत दुख हे बानाम्बर शंकर हे पंचानन नकर भगारी हसापण शंकर हे पंचानन नकर भगारी हसापण प्रभु हे किंकर मुरात्र दिन हे बानाम्बर गर्भ गंजन शशुर शिर कलछेदन प्रभु हे
ଅସୁର ଗର୍ଭ ଗଞ୍ଜନ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଶିର କଲ ଛେଦନ ପ୍ରଭୁ ହେ ପାଶୋର ଗଲା କି ମନୁ ହେ ବାନାମ୍ବର हे प्रिय भक्त सापुआ ପ୍ରଭୁ ଏ ଏକାମ୍ର କାନନର ଭିତରେ ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋହର ହସ୍ତରେ କରୁଛି ଅର୍ପଣ। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପେଡ଼ିରେ ସେଭଳି ବିଷଧର ସର୍ପ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଶତ୍ରୁର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବି କିପରି ପ୍ରଭୁ ଓ ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା? ତେବେ ନେ ନେ ଏହି ମୋର ଗଳାରେ ଥିବା ସର୍ପ। ଯଦି କେହି ବଳପୂର୍ବକ ବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତେବେ ତାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ ଏହି ସର୍ପ। ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାଲ ଭବାନୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ନିମନ୍ତେ କରିବା ଗମନ। ଚାହାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ହେଲୋ